যিকোনো মিটিঙত কিন্তু ভালকে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত ভালকে চিনাকি লোৱাটো নহয়, কিন্তু আমি চব মিটিং একেলগে জমা হৈ থাকোঁ। এপছৰ মিটিঙতো প্ৰায় দেখোঁ, ইউভিপিঅ মিটিঙতো তেনেকুৱাই আমি চব মানে ক'বলৈ গ'লে এইটো বড়ো জাতিৰ এটা আগশাৰীৰ ব্যক্তিসকলে ইয়াত জমা হৈছে বুলি ক'ব পৰা যায়। তাই যে गासिबो साबायखर जासिबाय आरो आंनि न'आ खाथियाव थार बै बगिरनि ओनसोलावनो जे माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा हरनि 10टा 11टा 24 घन्टा नोंथांमोननि थाखाय रेडि दङ आरो सोरबा बबेबा स्टेशननिफ्राय फैबाय दङ दामोनायाव सोरबा थांलाय फैलायनि माबा मोनसे उसुबिदा जादोंबा नोंथांमोना आंखौ 24 घन्टा लोगो मोनगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि जि सुंद' बिबुंथि बेखौ खावलायनायजों लोगोसे दिनैनि जि मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। मोनसे खावलायदों मैयानिफ्राय बहाय ट्रेनिं लानायखौ जितु ट्रेनिं ल'ब ताते प्रशिक्षण लोৱা হ'ব মন দি নিজে ফিল্ডত নামি বাহিৰত থাকি নহয়। ইয়াত মানে বিল মানে পুখুৰীবোৰতো আছেই, পুখুৰীবোৰতো দংখাই তাতে নিজে সোমাই কাপোৰ চাপোৰ কিবা প্ৰয়োজন হ'লেও দিম বুলিও কৈছে। তাতে সোমাই প্ৰেক্টিকেলি যি শিকিব লাগিছে মানে পোনা বনোৱা তাতে মাগুৰ মাছো মানে তাতে প্ৰজনন কৰা চব মানে পদ্ধতিটো আছে, চব জানে। আগতে আমি মানে মিচিং কাউন্সিলত থাকোঁতে মিচিং কাউন্সিল থানাৰ সময়ত আমি মানে হয়তো কিবা উৰিষ্যাৰ পৰা চিফ চাইণ্টিষ্ট অনা হৈছিল। এই দিনাখন আহিছিল মই, তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী কালতো আহি তাতে প্ৰশিক্ষণ লোৱা হৈছে। মাগুৰ মাছটো লকেল না মাগুरखौ बोरै মানে फिसा बानायनाय जायो बेफोरनि मानि होगोन। ओमफ्राय दा नोंसोरनो এতিয়া মানে আমাৰ গোস্বামী দাদাই দিব এতিয়া কম্পজিট ফিছ ৰাখে। সাইণ্টিফিকেলি মাছটোতো মানে 3টা কলপীয়া হয়, ওপৰত থাকে, মাজত থাকে আৰু তলতো থাকে। এই গোটেইখিনি ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু আমি মানে অৰ্নামেণ্টেলৰ কাৰণেও প্ৰশিক্ষণটো হৈছিলে। আজিকালি দিয়ে না নিদিয়ে এইটো নাজানো, চলি থাকে অৰ্নামেণ্টেল এই মানে बै साजायनाय नाफोरा दा बिनि सोमोन्दैबो जायो जानाया। बेथ' गामिना जाहैबाय मोननो गैयै जायफोर नाफोर दङ जायखौ जोङो एक्वारियामाव दोननाय जायो, जायखौ जों दिनै মানে जोंनियाव बिराद नाफोर दङ। আমাৰ ইয়াত বহুত মাছ আছে, বহুত মৎস্য আছে, যিটো মৎস্যটো মানে আগত আছিলে এতিয়া কিছুমান চুৰি লৈ কৰি এটা মাছৰ দাম বহুত দাম। এইবোৰ যিবোৰ অৰ্নামেণ্টেল ফিছ বুলি কয় নহয়, जायफोर डेक'रेसनाव दोनग्रा ना बेफोर बिराद दाम। दा बेफोरनि ट्रेनिंफोरखौबो होयोमोन आरो दा जायखिजाया होना जाहैबाय कम्पजिट फिश फार्मिं माने साइन्टिफिकेलि नाखौ जोङो जिहेतु दानाया गारबा खायफाया सायाव जायो, सिङाव जायो, बे जानाय गासैबो खोथाफोरखौ बिथाङा मोजाङै फोरोङो। दा बेनिखायनो जोंनि खावलायनाया नैबे मिसिं अट'नमास बर' काउन्सिला सिफनिफ्राय बुंदों जे बयबो जायफोरा नोंथांमोना जिहेतु नोंथांमोना माने समाजनि दैदेनगिरिखाबो जाहैबाय। दा बेनिखायनो नोंसोरो थांनानै बे लानायनि एक्सपिरियेन्स लानानै मा खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोनानो माबा खालामनांगोन, नोंथांमोनानो आग भाग लानानै भबिष्यतआव खोन्थाफिनबावनांगोन। आरो बिनि उन पर्यायाव नोंथांमोना जुदि सोरनावबा फिसारि दंखायोबा, ना फिसिबाय दंखायोबा, बेनि ना फिसिनायनि माबा मोनसे जुदि हेल्प मोननांगौबा थाखानायाव देनां बर' काउन्सिला सिन्था खालामगोन होनना बुंनोसैबा जुदि मानोबा ट्रेनिं होना लांनो थांबाय ओरैनो जना थाना लाबाया এতিয়াতো বহিতো লাভ নাই, তাতে হাতে কামে নিজৰ ঘৰতো কৰিব লাগিব। আৰু যাৰ তাত ফিচাৰী আছে ফিচাৰীবোৰ